Zakaria 3, Zakaria 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan, even the Lord that had chosen Jerusalem rebuked thee. Is not this a brand plucked out of the fire? Ada Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat, clothed with filthy garment, and stood before the angel, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garment from him. And unto him he said, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with chains of raiment. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. And said, let them set a fire mitra upon his head. So they set a fire mitra upon his head, and clothed him with garment, and the angel of the Lord stood by. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, and angel of the Lord praised unto Joshua, saying, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Thus said the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my church, then thou shalt also judge my house, and shalt also keep my course, and I will give thee place to walk among these that stand by. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lampu, akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Hear now of Joshua the high priest, thou and the fellow that sits before thee, for they are men wonder art. For behold, I will bring forth my servant the prince. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7 semuanya. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. For behold, the stone that I have laid before Joshua, upon one stone shall be 7 eyes. Behold, I will engrave the graving thereof, said the Lord host, and I will remove the iniquity of that land in one day. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu
akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. And that day said the Lord of hosts, shall ye call every man his neighbor under the vine and under the fig tree.